Hey guys. Wow! Grabe ang mga dancer. Nag-alon-alon. Nagbibidyo na. Bali ma-vlog kita din. Mga feeling ko, dapat rin naman. Something tells me it's enough. It's enough. Yahoo! Say that I'm a fool, but I don't know very much. Yay! This love has taken. Nag-iba? Remix. Alright, let's go! To swim. Hey! Hi! We are gonna drink tequila! Hey guys! Ayan na po. Trip namin na mag-plan. Mag-camping. At ang salt namin ay Pakita mo ang sauce. Wow! Himalayan salt. Nakakaangat-angat to na. hindi tayo dahil. Ako na rock salt. Hi guys! May tequila kami. Himala! So to start, you have to open. You have to open the lid. What? Open it. You have to grind it. Perfect. What's the taste? The taste is like Himalaya. Look, you will become. The taste is like miracle. Mulang! Himala! Look at that! Look at this! Comment down below what's the difference between the iodized It's salt. maasim salt. It's so maasim, it's so masarap. Taste test. O, ikaw muna. And then you're Awat. gonna put lasang asin. Put the asin over Oy, here. ka. Oo. Ano, suka ta? May suka pa? Hindi dikit. Laway na. What? Di man nagalikit. Di man yan madikit. Di man na ano. Ito man yan, no? Lawayan nga, Nay. See? Dudot-dot na duman sa ano, dagat. Basta unta mo na siya din. sa internet. And then you're gonna Ano put naman? some... Ano ni ate ko? Kabang alam. Diba? Uy, wow, thank you so much. Thank you so much. Our very own chef for this event. May personal chef kasi kami, Diba? guys. Ganyan kami nakakaangat sa buhay. Kaya kami nakakaangat. And then you're gonna drink it na. May ganyan kami pulutan na agad. Cheers! Kampay! Oh, ano pa? Anong sinasabi ninda sa Australia? Sing cheers. Cheers lang? Cheers lang. Wala nang ibang language. Wala na ko ibang aram. Nagano ka tawag suwa? Pero, yummy. Ay, ang suka na kabutang. Turn. Nilubas ko kanina gabos, di ko alam kung siya nagpunpun. Dapat palang lemon. Amuyin ko lang guys, ha? Wala akong naamoy guys. Try mo na. Masarap yung pulutan. Supulutan na lang. Day, ano ini? Liquor classes ini ni Ate Jean. Nag-attend kasi kami ng classes ni Ate Jean. Face to face. So marunong na kami. And then after that, you're gonna eat the pulutan. Yes. You drink muna and then you lick the salt. Yes. Healthier lang. Okay. Ano? Okay. Ay, maarangon. Nagkit naman lang yung limon. Kidding, ano? Ano ba yung shinat mo? Wow! One shot! Galing! Oo, asin. Asin! Ay, nang chaser. Wala. Ay, strong kami. Ura, chaser. Ba't parang feeling ko nalalasing ka na? Oo, nalasing na siya. May 0.01% kaya siya na alcohol, be.
And then the suwa because there's no kutsilyo sa cook. Guys, tigsamamong shot na Sararong shot daw. Matapang. Matapang siya. Matapang ang Himalayan Ang paggasol. Hindi lang siyang cook. Live mo mapipil na ano. Oo. Teo. Ang feeling ka ayan, so pang-uplas Ano lang sa'yo mo? Sat. Oo. 1/4 lang. Sukating ko, ininom mo. Tanginan ko sa natin. Kaya mo pa. Tigakagbagang asin digdi. Dapat, i-didi mo yun sa liog ko na yan. Lawayan mo. Body shot. Bali siya. Body shot. Ang pag-inom ng El Hombre ay salt first. And then, dip it. Perfect! Kamusta mag-inom Okay, isa kayo sa gin. Shot. Everybody. Tulong full shot para tulog agad. Lalo nung high school. Lalo nung high Ito, school. nag-inom ka na hang high school. Kasi yung lolo ko may tanduay, beng. Dami ngayong collection. Tapos may project tayo nun. Sakit ako kasi bakit gustong-gusto ng lolo ko yung maalak. Alam mo yung baso, may pinuno ko yun. Tanduay. Tapos, ininom ko ng walang halong, kahit pure lang, be. Sa urab mo, be. Ay, di kari. Ikaw wala ginom na tulog? Shot. Naginom si Prince. Anong feeling? Lahat sa nga ning kating ko na ininom. Kung makulog ang alunan mo, okay, diba? El Hombre, ang alak na hindi pampobre. Pampabasa man lang ata yan. Yan si Alice din nag-inom pero aram niya. Ate Ali. Grabe mo na kasi yung lolo kasi mahilig sa alak. Pero hindi ko na-try. Matetik na Si siya. Marn, parang iinom no. Di try mo na Ali, isa lang. Na-try ko Try mo lang, oh. Na-try ko na yan high school pa. Grabe ang pait ang Hindi siya mapalit. Hindi siya kasing gin. Pangadji pa. O, di may suwa. Suwa. Cheers. Iikot mo ang bibig mo dyan. Ay, oo. Sabay inom. Yan. Hindi ko alam kung anong masasabi mo? Manghang. Okay lang. O, di. Asan yung ano? Go, Ate Jen. Shot. Okay, dali kita. Oo. Mga pakitang pigalibang. Lat, malibak ito sa management mo na sa admin or sa agility? Agility. Sa N. Agility. Wara didi. Si Juby, ilibak ta kay wara didi. Si Kevin, wara didi. Sino pa? Si Alexandra. Si Jessica. What happens? What happens? What Happens in in La La Consolacion. Consolacion? Stay in La Stay in La Consolacion. Alphabetical na lang ang paglibak. Letter A na muna. Albaitar! Mga pasneya. Kung may ano ka pala, kung ano ka, 80% pa lang. masarap pa ng 80%? Ano yan? Surabi ka. 70 ano siya? Happening gin. Ang ano niya, ang effect. Wala nalilibor. Ano ka na lang, kaputan mo na lang ang ano para lain. Right. Lubot. Sino naman nanapat? Sige. Chinky. Sino ba ako bumbong? My name is... Ako Lala. Ikaw sino ka? Yung panduwa, hindi ko kilala. Naging matasuayo. Boom. Chiki. My name is Clap. Boom. Take one. Ay, nang chinky.
Nagala pa kung sound. Mamaya na. Mamaya na ako mag-ihi. Oo. Mahiram kita niyan. 3, 2, 1. My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. My name is Cha Cha. Clap, clap, cha cha cha. Chicky, Chicky, Chicky. Clap, clap, cha cha cha. Chicky, Chicky, Chicky. Clap, clap, cha cha cha. My name is Boom 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 Boom. My name is Chicky. My name is Cha Cha. Chicky, Cha Cha. Chicky, Cha Cha. Chicky, Cha Cha. Clap, clap, cha cha cha. La 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 la. My name is Lala. La 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 la. My name is Chicky Chicky Chicky. My name is Clap Clap Cha Cha Cha. My name is Chicky Cha Cha. La 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 la. Chicky Cha Cha. Chicky Chicky. Chicky Chicky. Bumba. My name is Cha Cha. Chicky Cha Cha. Chicky Cha Cha. Nagbumbong raw. My name is Lala. Boom, boom. Dan si Jasper. Chicky Cha Cha. Oh, nice one. I know you're always dominating, but I can't stand these days alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Cat person yan, cat Work, person. everybody do the work, 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 work,